हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम स्वतंत्रता संपर्क में आलोचना करबा जहाँ को इंग्राजी रे लिबर्टी बोली कहा जाए। स्वतंत्रता कहले कौन ना स्वाधीनता को बुझा जाए बा अन्य अर्थ रे कहले पृथकत्व को बुझा जाए। ए स्वतंत्रता पाई मनीष मनीष गोष्ठी गोष्ठी देश देश मध्य हिंसा रक्तपात संघर्ष शत्रुता और युद्ध मध्य देखा देइछि। ए स्वतंत्रता पाई केते राष्ट्र सरकार शासन सभ्यतार पतन मध्य घटिछि ए कथार कलना नाही। स्वतंत्रता पाई संग्राम मध्य होइछि, ए संग्राम एबे मध्य चलिछि। स्वतंत्रता मानव सभ्यतार इतिहास हेउछि ए स्वतंत्रतार इतिहास। 1789 मसीहा फरासी विप्लवर प्राक काल रे प्रख्यात दार्शनिक रूसो ऐतिहासिक घोषणानामा कहिथिले मनुष्य मुक्त भाव जन्म निए, मात्र परवर्ती समय रे श्रृंखल द्वारा बेष्टित हुए। रूसो दार्शनिक रूसो मत देथिले जे मनुष्य मुक्त भाव जन्म नहीं थाए, किंतु परवर्ती समय रे श्रृंखल द्वारा कौन होता ना बेष्टित होता है। समाज रो विभिन्न किछि श्रृंखल रही, से श्रृंखल मध्यरे मनुष्य कौन हो जाए ना मनुष्य से श्रृंखल मध्यरे जड़ित हो जाए बा बेष्टित हुए। स्वतंत्रता हेउछि एही भली एक हृदयस्पर्शी धारणा जेउथि पाई कि मनीष मरिबा पाई केबे भी कुंठा प्रकाश करे नाही। फरासी विप्लव रे स्वतंत्रता पाई रक्तर नदी बहिजिबा देखि रोमारोल्ला कांदी पकाई कहिथिले, स्वतंत्रता तुम नारे ए की प्रकार जघन्य हत्याकांड चली। ए स्वतंत्रता पाइबा पाई ए स्वाधीनता पाइबा पाई मनीष मृत्यु को मध्य डरी नाहंती। फरासी विप्लव रे ए स्वतंत्रता पाई जतबेले रक्तर नदी बहि जाइथिला से समय रे रोमारोल्ला जे कि कांदी पकईथिले जे स्वतंत्रता नारे कौन होउछि, एठी जघन्य हत्याकांड चली। बिलात साम्राज्यवादरू मुक्ति पाई युक्तराष्ट्र अमेरिकार मुक्ति संग्राम, बोरबन राजांक विरुद्ध रे 1789 मसीहार फरासी विप्लव, जार शासनर अवसान पाई 1917 रे रूसिया रे संगठित सर्वहरांक विप्लव, भारतर स्वाधीनता संग्राम और दक्षिण आफ्रिकार वर्ण वैषम्यवादी गोरा सरकारंक विरुद्ध रे नेल्सन मंडेलांक अदम्य संग्राम ताहा होछि स्वतंत्रता पाई जनसाधारणकर गभीर जो आग्रह रही ए समस्त सूचना प्रदान करथाय। इंग्रजी शब्द लिबर्टी लाटिन शब्द लिबर, ए लाटिन शब्द लिबर रु आसीछि। लिबर अर्थ होछि कोन ना मुक्त मनीष बा मुक्ति। स्वतंत्रतार आक्षरिक व्युत्पत्ति हैला जणे जहाँ करिबा को चाहूची ताकू करिबा पाई सुजोग देबा। लिबर्टी कहिले लाटिन शब्द लिबर रु आसीछि जहार अर्थ होछि मुक्ति, बा आक्षरिक अर्थ रे कहिले जणे जहाँ करिबा पाई चाहूची ताकू करिबा पाई सुजोग देबा। ताहा ही होछि स्वतंत्रता, ताहा ही होछि स्वाधीनता। ग्रीक आदिवासी माने आईन शासन निकट रे व्यक्तिर समर्पण रे ही स्वतंत्रता अच्छी बोली कही थांती। ग्रीक आदिवासी माने कौन कही थांती ना आईन शासन रूल ऑफ लॉ निकट रे व्यक्तिर समर्पण रे ही स्वतंत्रता अच्छी बोली से माने कही थांती। प्रख्यात दार्शनिक रूसो सर्वसाधारण इच्छा शक्ति और बहुजन हिताय पाई व्यक्ति स्वाधीनता को बलि देबारे स्वतंत्रता को देखाई था। जे प्रख्यात दार्शनिक रूसो कहले जोटे कि सर्वसाधारण इच्छा शक्ति रही एवं बहुजन हित पाई व्यक्ति निजर स्वाधीनता को बलि देई बा हत्या करी केवल बहुजन मानकर जो हित साधन हेब ताकू ही देखि थाए ताकू ही स्वतंत्रता बोली कहा जाए। इंग्राजी दार्शनिक हबस प्रतिबंधकर आवर्तमान रे स्वतंत्रता रहिथिबा कथा प्रकाश करिसंती। प्रख्यात इंग्राजी दार्शनिक और स्वतंत्रतार पुरोधा जॉन स्टुआर्ट मिल
ଜଣକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ହେଉଛି ପରିପନ୍ଥୀ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜଣକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପରିପନ୍ଥୀ। ଯେ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ ନିଜର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ସେଇଟା କରିପାରିବ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଜଣକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ଅଧ୍ୟାପକ ଲାସ୍କି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏପରି ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏପରି ଏକ ବାତାବରଣ, ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ କିଛି ରହିଥାଏ, ସେଇ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ସେ ବିକାଶ ପାଇଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଲାସ୍କି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାକେଞ୍ଜିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିକଟରେ ଅଯୌକ୍ତିକ ଓ ଅନୁଚିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅବସ୍ଥାପନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯେ ମାକେଞ୍ଜି କହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିକଟରେ ଅଯୌକ୍ତିକ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅବସ୍ଥାପନକୁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗେଟେଲଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କହିଲେ ଆସ୍ତିବାଚକ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଉପଭୋଗ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସିଲେଙ୍କ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମାତ୍ରାଧିକ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ବିପରୀତକୁ ବୁଝାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ବିପରୀତ, ସେଠାରେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ନିଜକୁ ହିଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ମଣିଷ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଅଧିକାର ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅବିଦ୍ୟମାନତା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଥିରେ କାହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିବ, କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ ସେ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ। 1789 ମସିହାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଫରାସୀ ଘୋଷଣାନାମା ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ ପକାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ ପକାଉଥିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି, ତାହା ହେଉଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଦିଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆସ୍ତି ସୂଚକ ଦିଗ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଦିଗ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆସ୍ତି ସୂଚକ ଦିଗ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅବିଦ୍ୟମାନତା ବୋଲି ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଉ ଯେ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଲା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିରଙ୍କୁଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ିଥାଏ। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ଏହି ନାସ୍ତି ସୂଚକ
स्वतंत्रतार प्रख्यात प्रवक्ता अटंती एवं से लोकर आत्मकैंद्रिक कार्यकलाप हस्तक्षेप को मध्य प्रत्याख्यान करिसेंति कि ना जॉन स्टुआर्ट मिल जी होउछंती नास्ति सूचक स्वतंत्रतार प्रख्यात प्रवक्ता। लास्की आस्ति सूचक स्वतंत्रतार जड़े बड़ प्रवक्ता। ए कथाटी को मन रखु जे जॉन स्टुआर्ट मिल होउछंती नास्ति सूचक स्वतंत्रतार प्रख्यात प्रवक्ता, लास्की होउछंती आस्ति सूचक स्वतंत्रतार जड़े बड़ प्रवक्ता। समस्त आधुनिक स्वतंत्रता एक उच्छृंखल व्यवस्था सृष्टि करिबारे सहायक बोली से सतर्क कर दैछंती। जॉन स्टुआर्ट मिल मनुष्यर समस्त कार्य को दुई भाग रे विभक्त करिसेंती, आत्म संपर्कित सेल्फ रिगार्डिंग और अपर संपर्कित अदर रिगार्डिंग। जो कार्यर प्रभाव केवल सही व्यक्ति उपरे पड़ी थाए ताको आमे कोन कहबा आत्म संपर्कित बा सेल्फ रिगार्डिंग बोली कहबा। जो कार्यर प्रभाव समाजर समस्त वर्गर लोक मानक उपरे पड़ी थाए ताहाला कोन ना अपर संपर्कित कार्य। मिल्कर ये जो मत रही ताहाको ग्रहण करा जाए नाही। जड़े मद्यपान करी गोटे भंगा पोल को अतिक्रम करिबा पई चेष्टा कला बेले ताको बाधा देबा एक अनुचित कार्य बोली विवेचना करा जिवो, कारण ताहा होची कोन ना आत्म संपर्कित कार्य। जदि सही व्यक्ति जनक मद्यपान करी रास्ता रे ट्रैफिक व्यवस्था को विपर्यस्त कले सेथिरे राष्ट्र हस्तक्षेप करिथाय, कारण ताहा होची कोन अपर संपर्कित कार्य। सेथिरे समाजर समस्त वर्गर लोकंक ऊपर प्रभाव पड़ी थाए, सेथिपई ताहा होची अपर संपर्कित कार्य। प्रोफेसर बार्कर ना पसंद करी मनुष्यर समस्त कार्य समाज संपर्कित बोली जुक्ति दर्शाई। जो मिल्कर जो ऊपर जुक्ति को प्रोफेसर बार्कर जे कि तांको ए जुक्तिटी भल लगी नाही जे से कहिछन जे मनुष्यर समस्त कार्य संपर्कित बोली से जुक्ति करिछन्ते। स्वतंत्रतार निम्नलिखित वैशिष्ट्य रहिछि। प्रथम रे होछि स्वतंत्रतार अर्थ समस्त प्रकार प्रतिबंधकर अविद्यमानता नुहे। स्वतंत्रतार अर्थ अयौक्तिक अत्याचारी प्रतिबंधकर अनुपस्थिति। स्वतंत्रता कहिले कोन ना एथिरे प्रतिबंधक रहिबो नाही, एथिरे अत्याचारी प्रतिबंधक अर्थ अयौक्तिक ये मध्य रहिबो नाही। स्वतंत्रतार अर्थ मनुष्यर कार्य उपरे आईनगत नैतिक और जुक्तिसंगत प्रतिबंधकर आवश्यकता। मनुष्यर व्यक्तित्वर विकास लगी यह होची एक आवश्यक शर्त अटे। कौन ना स्वतंत्रता होची मनुष्यर व्यक्तित्वर विकास लाभ घटिबो। यार अर्थ अन्यर असुविधा न करी समस्त कार्य करिबा पई व्यक्ति को अधिकार देबा। राष्ट्र कौनसी प्रकार बाछ विचार न करी समस्त जनसाधारण को सुविधा देबा स्वतंत्रतार अन्य एक दिग। ये जो वैशिष्ट्यर 6 गोटी पॉइंट दिया जाइछि, आमे पूर्वर जो संज्ञा गुड़िक आलोचना कले ए संज्ञार ए समस्त दर्शा जाइछि जे स्वतंत्रतार कौनसी प्रतिबंधक रहिबो नाही। स्वतंत्रता केवल मनीषर जो व्यक्तित्व रहिछि ताकू विकास करिथाए, तार अंतर्निहित गुण को प्रतिफलित करिथाए। एथिरे अन्यर असुविधा न करी समस्त कार्य करिबा पई व्यक्ति को अधिकार मध्य देइथाए। राष्ट्र कौनसी प्रकार बाछ विचार मध्य करि न थाए। समस्त जनसाधारण को सुविधा देबा स्वतंत्रतार हेउछि एक मुख्य दिग। ए हेउछि स्वतंत्रतार अर्थ, संज्ञा एवं वैशिष्ट्य। परवर्ती समय रे आमे स्वतंत्रतार प्रकार भेतर कौन रहिछि ए संपर्क रे आलोचना करिबा। ताहाले आजिर आलोचनाटी आमे एठी शेष करिबा। जदि आपण मानक मनरे किछि प्रश्न रही थाए बुझी पारि नाहंती ताहाले आपण कमेंट बॉक्स रे पचारि परिबे। डिस्क्रिप्शन ने समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रो लिंक रहिछि, सेथिरे मध्ये आपण माने जॉइन करि परिबे। वीडियोटी को वर्तमान पर्यंत लाइक करि नाहंती लाइक करंतु, चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु, निज सांग साथी मानक सह मध्ये वीडियोटी को शेयर करंतु। थैंक यू।